Ayun guys, malapit na siyang mag-topping off. Bali 18th floor na siya. Topping off niya na 19th floor. 19 na pala yan guys. Malapit na mag 19th floor. Tapos magro-rope tick na yan. Yan yung pinakang mahirap guys pag topping off. Kasi mapusisi na yan yung topping off. Kailangan matibay yung pundasyon ng building. Malapit na siyang mag topping off. Yan na yung pinakang dowels niya, yung dulo na yan. Tapos magta-topping off na yun dyan. May celebrate